अस्सलाम वालेकुम। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सब बहनों और भाइयों को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और हम आगे चलते हैं। उसने कहा भाई इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फस्मऊन, मैं ईमान ले आया। आगे कुरान की बलागत है। क़ील अदखुलिल जन्ना, अल्लाह कहते हैं हमने कहा दाखिल हो जा जन्नत। हालांकि कुरान को यूं बयान करना चाहिए था कि वो ईमान ले आया, लोगों ने पकड़ा, उसको धमकियां दी, उसने कहा नहीं मैं अपने दीन पे कायम रहूंगा। लोगों ने कत्ल कर दिया, जब कत्ल कर दिया तो उसको कब्र में रखा गया। फिर जब कब्र में रखा गया तो हिसाबो किताब हुआ, फिर हिसाबो किताब में पास हो गया। जब पास हो गया तो अल्लाह ने कहा चल इस कब्र को हम तेरे लिए क्या बना देते हैं, जन्नत, और जन्नत में दाखिल हो जा। समझ में आ रही है बात? कुरान सारे वाकयात को बीच में क्या करता है, हज़फ कर दिए कुरान ने सारे वाकयात। क्यों? जब उसने कहा ना आमनतु बिरब्बिकुम फस्मऊन, ऐ लोगों मैं ईमान ले आया, कुरान कहता है जन्नत में दाखिल। क्या मतलब? फौरन शहीद कर दिया गया और इधर आंख बंद हुई है, उधर जन्नत के दरवाजे उसके लिए खुल गए। इससे पता चला कि इधर और उधर में ज्यादा डिस्टेंस नेक लोगों के लिए ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। सवाल पैदा होता है भाई हिसाब तो होता है ना। देखो यहाँ कब जन्नत से मुराद वो जन्नत नहीं है जो आखिरत में मिलेगी, क्योंकि आखिरत तो अभी कायम ही नहीं हुई ना। भाई क्या हो गया, मैं पागल बैठा हूँ समझ में आ रही है बात? वो जन्नत नहीं है, क्योंकि कीला का मतलब उससे कह दिया गया कि जन्नत में दाखिल हो जा, हालांकि अभी दाखिल हुआ नहीं है। और आगे उसके जो अल्फाज थे वो भी कुरान बयान कर रहे हैं कि जैसे ही उसको हुक्म हुआ जन्नत में दाखिल हो जा, उसने क्या कहा? उसने कहा कि या लैत कौमी यालमून, हाय काश मेरी कौम ये मंजर अपनी आंखों से देख ले। बिमा गफर अली रब्बी, मेरे रब ने मेरी खताओं को कैसा मुआफ किया। वजअलनी मिनल मुकरमीन, और कैसा मुझे प्रोटोकॉल मिल रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा फासला है आंख खुलने और आंख बंद होने का, काश इस जहान में मेरी कौम झांक के देख ले। उसको भी अफसोस हो रहा था ना, खैरख्वाही इतनी थी। देखो कौम ने कत्ल भी कर दिया ना, तो भी ये नहीं कह रहा कत्ल होने के बाद अल्लाह करे ये भी मरे, बल्कि कह रहे हैं इन बेवकूफों को कितनी बड़ी खैर से महरूम हो रहे हैं। इनको नहीं पता कि इन्होंने मुझे कत्ल करके कैसे खूबसूरत जन्नत में दाखिले का जरिया बन गया। और ये काश आंख बंद हो, ये देख लेंगे तो ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। लेकिन अल्लाह अपने उसूलों पे कितना मजबूत है, अल्लाह उससे पर्दे नहीं उठाता। अल्लाह कहते हैं आंख बंद हुई तो फिर नहीं हो। आंख जब तक खुली हुई है ना, उस वक्त तक तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। आंख बंद हुई या बंद होने के करीब हो गई, आधी खुली नहीं आधी बंद है, तब भी तौबा का दरवाजा क्या है? क्योंकि जब मरने लगता है ना इंसान, तो आधा बरज़ख में होता है, आधा कहाँ होता है? इस दुनिया में होता है। देखो जब हम सोते हैं एक कैफियत होती है, पूरा आलम ख्वाब में होते हैं, एक वो कैफियत होती है उसमें हमें इस दुनिया का कुछ भी पता नहीं होता। खराटे लेके सो रहे होते हैं, उसमें अगर कोई खातून का शौहर दूसरी शादी भी कर ले उनको नहीं पता चलता। इसमें सांस आ गई आपसे मिलने के लिए, आपको बिल्कुल भी होश, बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेते। आप खराटे लेके सो रहे हैं, सांस आ जाए, साले आ जाए, बैठ के आपकी गीबतें शुरू कर दें, आप आलम ख्वाब में होते हो, इस दुनिया में नहीं। एक ये होता है कि पूरे इस दुनिया में होते हो, पूरे जाग रहे होते, कोई खुनूद की नहीं, कोई दाएं बाएं गिर नहीं रहे, वहां का कुछ नहीं पता होता आलम ख्वाब का। ऐसा ही है ना। लेकिन एक बीच की कैफियत होती है, अभी सोने के करीब जा रहा है, कुछ यहाँ से भी कनेक्शन है और कुछ ख्वाब से भी होता है ना। बीच की हालत में पता ही नहीं चल रहा होता कम वक्त जाग रहा है कि सो रहा है, आधी आधी बातें इधर की कर रहा होता है। ये बीच की कैफियत है। बिल्कुल मौत के वक्त भी यही बीच की एक कैफियत आती है, थोड़ी देर के लिए मैयत पर। जब हम दुनिया से जाते हैं ना, एक कैफियत होती है पूरे यहाँ पर होते हैं इस जहान में, वहां से अभी कनेक्शन बहाल बोलो नहीं। ऐसी कंडीशन में तौबा कबूल होगी, अल्लाह मोहलत देता है, अब तौबा कर ले, अल्लाह जो कुछ हुआ माफ कर दे, अगर मुझे जिंदगी मिली आइंदा मैं इन गुनाहों के करीब नहीं जाऊंगा, माफ करेगा अल्लाह। लेकिन बदबख्त लोग तौबा करते नहीं है। क्यों? अल्लाह के वादों पे उनको यकीन ही नहीं। कितने काफिर ने मरते हुए उनसे कहा गया अब तो मुसलमान हो जाओ, उन्होंने कहा नहीं भाई। नबी के चचा थे ना, उनसे कहा गया कि अब इस्लाम कबूल कर लें, उन्होंने कहा नहीं। लोग बोलेंगे कि भाई ये मौत के डर से बाप दादा के दीन को कबूल कर छोड़ रहा है। एक कैफियत होती है जब आप पूरे उस जहां में चले जाएं, उस वक्त भी तौबा कबूल नहीं होती। एक बीच की कैफियत होती है कि आधे यहाँ हैं और आधे आलम बरज़ख के हालात नजर आना शुरू, उस वक्त भी तौबा कबूल नहीं होती। उसको कहते हैं गरगरे की कैफियत। हदीस में आता है इन्नल्लाह यक़बलु तौबत अब्दिही मा लम युग़रग़िर, अल्लाह उस वक्त तक बंदे की तौबा कबूल करता है जब तक वो गरगरे की कैफियत में नहीं होता। फिरौन जब डूबने लगा ना, गरगरे की कैफियत में आया है, फिर तौबा कबूल नहीं हुई है। तो अब ये कुरान ने बीच का हिस्सा क्यों हज़फ कर दिया? ये बताने के लिए कि इधर उसकी रूह निकली है और उधर अल्लाह ने उसको बरज़ख की जो जन्नत है, असल जन्नत तो आखिरत में है, लेकिन कब्र ही को और जो आलम बरज़ख है उसी को अल्लाह ताला इज्जत की जगह बना देते हैं। इस आयत से अज़ाब कब्र और सवाब कब्र भी साबित होता है।
بہت سے لوگ کہتے ہیں موت کے بعد کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو آخرت میں ہی ہوگا. نا 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 نا, نیک لوگوں کا اکرام موت کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے. اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کو جو اللہ نے عزت دی وہ قبر میں جانے سے پہلے دی ہے, ورنہ تو قبر میں فرشتے آتے ہیں نا, سوال پوچھتے ہیں. تو اس کو اللہ نے, یا ہو سکتا ہے یہ ہر شہید کے ساتھ ہو, احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر شہید کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ قبر میں جانے کا انتظار نہیں کیا جاتا اس کے لیے. ادھر شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرا, ادھر اس کی روح نکلی, اور ادھر اس کا اعزاز و اکرام شروع ہو جاتا ہے. اور عام نیک لوگوں کے بارے میں بھی ہے کہ ٹھیک ہے حساب و کتاب تو قبر میں ہوگا, لیکن اللہ کو چونکہ پتا ہے کہ یہ نیک بندہ ہے, تو جو موت کے وقت فرشتے آتے ہیں نا اس کی روح قبض کرنے کے لیے, وہ فرشتے ہی بڑے مبارک فرشتے ہوتے ہیں. اور اس وقت انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم. سورہ واقعہ میں بھی اللہ نے اس مضمون کو بیان کیا, سورہ نازعات میں بھی. جو روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں نا, اگر وہ اکرام والے فرشتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ کہاں جا رہا ہے یہ اچھا ٹھکانہ. اور اگر وہ فرشتے ہی ایک جلاد بن کے آئے ہیں, ان کی شکلیں خوفناک ہیں, تو یہ خود اس کی علامت ہوتی ہے کہ اس کا ٹھکانہ اچھا نہیں ہے. تو قرآن کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون, وہ شخص کہنے لگا ہائے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے. ادھر توجہ رکھیں, ہائے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, کہ میرے رب نے میری خطاؤں کو بھی معاف کر دیا اور مجھے کیسا عزت دار لوگوں میں شامل کیا. کیا مطلب, یہاں آ کے پورا لوگ ہیں, روحیں ہیں جو سب مکرمین میں ہیں, جتنے اچھے لوگ, اللہ نے مجھے بھی انہی میں کر دیا ہے. تو وہ ترس کھا رہا ہے, اور قوم کیا سمجھ رہی ہے, ہم نے کیا کر دیا, بندہ مار دیا. آپ نے مار کے اس پر ظلم نہیں کیا, کس پہ ظلم کیا ہے, اپنی جان پہ ظلم کیا ہے آپ نے. تو قرآن کہتا ہے وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. جب اس کو شہید کیا نا قوم نے, تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اس قوم پر تباہ کرنے کے لیے آسمان سے کوئی بڑے بڑے لشکر نہیں بھیجے, نہ ہمارا لشکروں کو بھیجنے کا ارادہ تھا. ان كانت الا صيحة واحدة, فرشتے نے ایک زوردار چیخ ماری ہے. فاذا هم خامدون, اچانک وہ بجھ گئے. بجھتا کون ہے, انسان بجھتا ہے یا آگ بجھتی ہے, بولو. انسان تو نہیں بجھتے. ان کے لیے تو یہ لفظ ہونا چاہیے تھا کہ سارے مر گئے, لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں, اچانک سارے بجھ گئے. یہ بلاغت ہے. آگ پہلے بڑے شعلے مار رہی ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ تباہ کر دے گی سب کو. پانی ڈالو تو ایسی غائب ہوتی ہے جیسے اس کا نام و نشان تھا ہی نہیں. تو یہ بڑی طاقتور قوم تھے, بڑی باتیں کرتے تھے, ہم یہ ہیں, ہمارا یہ بزنس, ہماری یہ ترقی, ہماری یہ بلڈنگیں, ہمارے یہ جائیدادیں, ہمارا یہ کلچر ہو, بڑی بڑی باتیں کی. اور اللہ نے ایک آواز دی ہے ایسے جیسے آگ کے اوپر آپ نے کیا کر دیا, پانی, اور سارے غائب ہو گئے, سارے مر گئے. سب طاقت اور قوت کیا ہو گئی, ختم. بھائی اوپر جو ہے نا بچے بہت زیادہ شور مچا رہے ہیں. جن جن خواتین کے بچے ہیں وہ اپنے بچوں کو کنٹرول کریں. بہت زیادہ چھوٹے بچوں کو تو مسجد میں لے کے ہی نہ آئیں. بہت زیادہ تراویح میں بہت شور شرابے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, تو کنٹرول کریں ان کو. اگر ہمارے گھر کے بچے ہیں تو بھی ان کو کان پکڑ کے گھر بھیج دیں. بعض دفعہ وہ مولوی صاحب کے کرام میں کہ جی مولوی صاحب کا بچہ ہے تو پتہ نہیں, وہ اس کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کسی کا بھی بچہ ہو شرارت کر رہا ہے تو اس کو کان سے پکڑ کے تمیز سے گھر کی طرف. امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریے گا, اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.